Yet Matauho, Lady Mama Nebo, Agulu Tiara, saw ora the Nanganogo, a Chopura la Baludan. Yori, the Patalanga, Lure, Lema on Yaput, Nanga, Islamba, Soba Haradarigo, Shiariga Umato, saw ora. Number 2, a yet Taudu. A yet Taudu. Kaula Mokaula Romadi Janet Nemati Hama Ayeleba Piai, Lu Ye Bari Bari Achai. You are a Yadapata Vitona, Sharaban Tohura. Dialo Nini Papa Yadimu, move or save your Hagama Bamale, Hulu Chow Kaila, Dilu Chow Kaila, Yakorama Se Taunia Ari Yamumu. दुनिया में चलो इस्लाम का अय्यब बताओ या उतारा चलो पलीटलो में प्योरे मोरिया से चलो बेसियारे चनाली रे सब यो बालार मुफ्ती नु कले होनिया मोली नु बदरी मा वो हो से मुफ्ती नु मो तमाई ले तो अच्छा अच्छा रही तो तुम्हारे ची है अरे ना बच्चे ने ना टकू वाले मुद मेनुल खमर क़यामत में अल्लाह तू को गयू नाम यलो ना में चीवू वला युकल्लिमुहुमुल्लाह अल्लाह तू ने ले भी ले जगह में बियो रहमत के mielone le machi wu so de the ma badu para le ayat teza ko swé swé mye mye taw sa du ayat tama maniya pali talo ma pyo dulu ayat tama le tawba malou ba ramzan la jumani tele maghfirat mein yao chalo ro ani lo le jannat ramzan tele lu alo jannat bo lai ko ba control sera jana ramzan ma tv jannat दुनिया पसारे खोरा रे रमजान में तेरे जन्नत परी पसारे खोरा रे रमजान में तेरे जन्नत अमुए पिया में बबेऊ रमजान में तेरे जन्नत दुनिया में छंखा ये ने हो पाए ने डी पाए ने प्यो ने डरावलो खोरा है नटावलो खोरा दुनिया में ये जी फेबे तो मफेना यूरे चाचे ने अटाई ने ये तखो पीरो रमजान में तेवारे तखो पीरो जन्नत को पोले ने यखमा ही जाना हुकूकुल इबाद को छोफा उठा दो दू रमजान लालू जुमानी रू नीब्यू मातीले तू जन्नत डाले में आओ रमजान ला ये जुमा मातीले अचुरी ठावी तेवार सनाई मालिया मसब मतलुल गनी ये जुल्मुन सनाई मालिया मसब पे ठादा जुल्म ये जुल्म लो भी तेवार है बोलो जन्नत जाम हशर चाहे तू शेया माले और तशो लूरी रमजान या मौत याले जन्नत याले ढमा मपाऊ ऐठमा गुना बेर तमौ ढारे आई टाइम में अयत तेजा ताऊ जेंगा ले फसाद फिल और दुनिया जी में फसाद भी से ता कौदो या सोए चनरो नैंगनो असोया यौनी माले सीका तमदारे अलौ छै ममू यार चने छरो को बाइन चेंजरो को दुबो का माउ ने ड्राइवर ले बाबियो रे मुई ममाउ या माउ ये ममू हम होला माला माउ ये मूवी माउलो से करो जन्नत पोबला जहन्नम पोबला दु पोबले मूवी माउलो हो टाई दी दै का बोलू रे याकुला का आउ का लू वे याउ बलावदी याउ डारो तनिया मोटनिया याउ दो अरे बात ये ले अयती इस्लाम खना ढाले हो इस्लाम का खना ढाले हो तछा तादना माले अयती जा तौ दूरी लूगाउ से न मपा ताजे चलो लूटियों को नहीं कुछ शेर पूरा में प्योजे अयतमा सूर्य सालों ते खाशी मोरे चलो वो हारा मा ब्योरा मैं अयतमा ता सुरो ता ते खाशी ला अफे अयतमा जिदे मो ता ब्योरा अयतमा ता तो बाबी ले अयतमा नु खो खाया रे हुआ तू दी मेरा फों मोडो तू दी ते खाशी रे लूडा दारा मा मपारो दाजा अरे अयत तेजादी ले दुनिया में फसाद फिसे रे तू जो लूटपुआ फिर नहीं रे तू जो फसाद फिर नहीं रे तू जो खोबूरी फिर नहीं रे और अयत तौदे लूगो ले हशर में अल्लाह मचीरा दुनिया माले तू को चाहिए शिष्य या कहीं तबौदे लूगो ले बने छे शिष्य अयत तौदे लूगो ले चाहिए शिष्य दारा खम्यारो दारा सियारियती बिदा तचो फिर जाने का तदरीजन तसें प्याऊ भी लो लारा तो ये फिर डाले बे प्याऊ ला ये ने हद उम्र के माँ चाहिए शिष्य वो माँ ये द्वारे
အရက်တောက်တော်သူကိုလည်းရှရီယတ်ကဘာလို့လဲပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်တာကျွန်တော်ထင်တော့ဒီမှာမွတ်စလမန်များတော့တစ်စိတ်ကုန်းမှာအရက်သမားမရှိတစ်စိတ်ကုန်းမှာဘာတောက်တယ်လို့မရှိဘူးအရက်သမားမရှိဘူးနဝါခွေတာတို့ကြက်တိုက်တာတို့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်လောင်းလို့သားလို့ဒါပေမဲ့အရက်သမားမရှိနောက်မွတ်စလမန်ကြီးပဲနေသည်ပလီစီကားလည်းဘေးနမာဇီဟာရာမီရှိမှာမဟုတ်ရမဇန်ပြီးတာနဲ့ပလီကိုထားပြီးသွားလိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီအရက်သေးတာတောက်သုံးတဲ့လူတွေမရှိတော့ရှိရွာထိခိုက်ရှိရပ်ကွက်ထိခိုက်ပဝင်းကြီးမှာရွာမွတ်စလမန်ရွာမှာမွတ်စလမန်နေတဲ့ဒေသမှာအရက်တဘာရှိဘရကတ်နေတယ်ဘာလို့အလ္လာဟ်သူ့ကိုဟရှရ်နေ့ကျရာမတ်ပြမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးပြီးတော့ဖဆတ်ဖီလ်အာရ်ဒ်တခါလေလေကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တရားဟောဆရာတွေဟိုလိုဒီလိုလူတို့အကြံဖက်ပြောသလိုလိုပါလို့အမှန်ပြန်ကြည့်လိုက်အရက်သေးတာတောက်သုံးချင်းမိသည့်ဘာသာမှကောင်းတယ်လို့လည်းမကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတို့ဘာပြောတာလဲအရက်မတောက်နဲ့အရက်တောက်ပဝင်းကြီးထိခိုက်တယ်ဆဲဆိုတဲ့အတန်ကြီးကျဲတယ်အရက်တမည10နိုင်7နိုင်တောက်ပြီးလားတောက်လာတော့ပစိုးဆလွယ်တိုင်းလိုက်တိုင်းပြီးတော့ဟိုချောင်ကန်လိုက်ဟိုဘက်အေကိုဆဲလိုက်ဟဲ့ကောင်ဘာညာဟိုဘက်ဆဲလိုက်ဆိုတော့မကြည့်တော့ကောထွက်ထိုးရံပေါ်မဖြူလားအရက်တမဟိုကိုကန်ဝါအိရောက်တော့မိန်းမမမလည်းမိန်းမကတော့မလုပ်တော့ဒုံတိုင်းတန်းဆိုတော့ရက်ကွက်လူကြီးကိုတွန်းလို့မနိုင်လဲဆိုတော့ည7နိုင်7နိုင်တို့ဟိုဘာည7နိုင်တော့လူကြီးကလည်းအဲ့ချီဖို့ဘာဖြစ်တာလဲငဘူးတောင်းကြလို့ငဘူးငဘူးတောင်းရလို့ဒီလူကြီးတွေက7နိုင်တနိုင်လောက်ထားပြီးတော့ငမူးမှုကိုလာရှင်းရဆဲဆိုပါညာပြီးတော့သွားလိုက်အဲ့တော့ဆရာဒီအရက်ကြီးအရက်တောက်တဲ့လူလေဟူဒူဒ်ထဲမှာတတ်မှတ်ရတယ်ဟဒ်အလ္လာဟ်ရှရီယတ်ကဘာလို့ထားလဲကျိန်နဲ့တတ်မှတ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ချက်လဲ80ဒီမှာဒီအရက်ကြောင်းပြောအာယတ်တွေထည့်ပြောကျွန်တော်ရှေ့ဝါမယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့မှာမဟုတ်အရက်အင်နမလ်ခမရဝလ်မိုင်ဆစ်ဝလ်အန်ဆာဘ်ဝလ်အဇလမ်ရီဂျီဆုမ်မင်အမလ်ရှိုင်တန်အများကြီးပဲအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာဘာပြောဒီမှာအရက်တောက်တဲ့လူတိတ်မရှိတော့အဲ့တော့အကျယ်တွဲမရှိတော့အဲ့တော့နံပါတ်3ပြစ်ဖို့ကဘာလဲအရက်တောက်ခြင်း